Saan po ba? Ay. Saan ang pogi niya, sir, oh? Ayan si Lester, nagke-gamer. Yan si Jessie. Tapos si Nicholson, tapos si Zeke, tapos si Bernice, tapos si Franz, yung pumakyu, ayan. Ayan si Bernice, mga mukhang gago. Tapos ito, si Leila, imo, ayan. Si Chichi, ayan, mukhang gago din. Tapos, ayun, andoon si Kurt, tapos si Reynald, si Franz. Tapos, andun si Carmela, at saka si Tita harap. Ayun. Tapos si Leila. Tapos Marcellus. Ayan, Marcellus. Ayan. Tapos ako.